Sige na, doon na. Uni terrace. Pem terrace, uni terrace. O yan, nasa pillar sa taas. Ayan, pababa. Ayan. Kita. Oniso. Ano net? Entertainment. Family room. Itong entertainment na ano. Ayan. Family room. Ayan. Ayan, so baba na. Ayan. Ayan, likod na yan kaso. Pillars mo. Ayan. Baba. Diyan maagi-agyanan. Poste. Une, kwarto ni Nika. Ayan, kwarto ni Nika yan. Ayan. Kwarto ni Nika. Kwarto yan ni Nika. Kataid CR. Kwarto ni Gurang. Kwarto ni Tita Ruinda CR. Ayan. CR. Ang kataid, kwarto mo. Ayan. Kwarto ni Doni. Pointed nose. Ayan. 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 Pababa na. Escalator. Nasakita na si Tita o. Tama tabaon. Nasakita na magbaba. Ayan. Pababa na yan. Ayan. Likod na yan kang pillars. Pababa na yan. Pakababa. Ayan, kwarto na kwarto na Tita. Ayan. Kwarto sa baba, kataid CR. Ayan. So bagong tigtrabaho sa likod na kusina na yan. Living room na. Ayan. Ayan. Na ang garahe, paluwas na garahe. Ang garahe na ni. Garahe. Pillars. Nika!